Hello guys, maayong adlaw sa tanan. Muni ato ang fish pan guys, no. Mga more or less 100 square meter. So diari sa kilid sa suba, no. Kinadapinan sa atong basakan. Then napuno na ni siya asula guys, no. Gusto ka mo palit og asula, comment lang sa atong video, no, sa ubos kay pwede ta maligyan ni. Then og mangayo ka, manhig ka sa atong kuan farm nato diri sa Palaran, Ribukon, Lumalinaw, Zamboanga del Sur. So mo nito mga isda guys, tilapia, gagmay pa. So kinahanglan gyud siya nga og magbuhi tag asula sa atong fish pan. Doon na gyud tay kwadrado nga ipalutaw nga kawayan kay maglisod tag tula, maglisod tag pagkaon kung mabulit na sa asula. So na siya siding na nang gibuhat nako guys. Dito po sunahan napoy luwang di adto, napoy gibuhi nato dito nga isda. So muni guys, salamat sa imuhang paglantaw, paki-like, paki-share sa atong video.